sabia que o cigano também sofre preconceito por conta da cor da pele? É? Esse assunto lhe interessa? Vem com a gente! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar sobre a vida dos ciganos búlgaros, inclusive o preconceito que eles sofrem por conta de terem a pele mais escura do que os búlgaros. Cerca de 50 mil ciganos do grupo Rom estão vivendo em apartamentos completamente sem infraestrutura e em favelas, nas quais, tanto nos apartamentos como nas favelas, não há infraestrutura como água, esgoto, luz, enfim, eles estão realmente jogados dentro da sociedade búlgara em um bairro que é considerado um dos maiores guetos da Europa. Sim, Stolipinovo é o nome do maior gueto cigano na Bulgária. Mas, além dessas imagens que vocês acabaram de ver, vamos também falar de um caso específico, pois é justamente sendo mais específico que nós entendemos melhor como funciona o preconceito e a discriminação numa sociedade. Todos os dias, Daniel Metodiev enfrenta a realidade de ser um pai cigano desempregado na Bulgária. E ele enfrenta o problema de ter contas para pagar, de não ter uma despensa com alimento suficiente para a família e ainda não ter dinheiro para pagar o remédio de um dos filhos que necessita muito dessa medicação. E ele relata que tem sido assim desde que a metalúrgica onde Metodiev trabalhava fechou as portas. Ele era um trabalhador, ao contrário do que o senso comum costuma dizer de que cigano não é trabalhador e assim por diante. Ele e a sua esposa enfrentam um desafio cotidiano da busca de trabalho, mas ambos não encontram. E dizem que tem sido um desafio, mas não por falta de competência ou experiência. Não, ao contrário, eles têm muita competência e experiência, mas infelizmente pelo simples fato de serem ciganos, portadores da etnia cigana. Então não encontram trabalho para sustentar sua própria família. Está gostando desse conteúdo? Então taca o dedão no like, nos ajude por gentileza. É muito importante a sua participação quando você faz os seus comentários no canal, quando você deixa um like, quando você compartilha esse conteúdo e principalmente quando você se inscreve, aumentando a família da Embaixada Cigana. Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for colocado à sua disposição. De nossa parte, gratidão por sua participação. Então vamos ver essa história de que o cigano Rom sofre preconceito por conta da cor da pele na Bulgária. Assista ao vídeo. É muito... В България в живота се срещаме с много трудности, имайки предвид това, че сме роми с малко по-кафяв цвят. Казвам се Даниел Методиев, на 35 години съм, женен с 4 деца, 2 момчета и 2 момиченца, 3 от тях ученици. И работех в комбинат Кремиковци. След това временно по една програма ме назначиха в един завод за производство на бетонови изделия. Една фирма. Към настоящия момент съм си вкъщи. Другото, което е като гарантиран доход, това са 140 лева от детски надбавки. Друго няма. Преди около 5 години с най-големия ми син Емилчо, той в момента е на 14, започнаха едни странни симптоми. Екип от хирурзи детски в Пирогов, за който безкрайно им благодаря, установяват нещо страшно. Една пилорна стеноза, една аномалия и още една на панкреаса, плюс перфорирала язва. Общо 4-5 много страшни диагнози, констатирани наведнъж. Всеки ден се взема по една таблетка. Тази сутрин се взе последната. Тази сутрин в 10 часа е последната. От утре пак нямаме.
Не навсякъде ни назначават на работа. Дори в училище отношението на преподавателите към децата е малко по-различно. Нямам точно идеята за какво всички ни поставят по този знаменател и си въобразяват, че всички сме нечистоплотни, неграмотни, крадливи и така нататък. Ако ромско детенце отиде на площада на селото, уверявам ви, че ще бъде набито от група българчета, сформирана една такава тефа, ще бъде и набито. Ядосвам се, да, наистина, не само аз, потърпевши от цялата тази история, от предразсъдъците на нашите сънародници, са най-вече семействата ни на всички роми, а конкретно в моя случай са децата ми, потърпевши от... Да, дразни ме, много ме дразни това. При Емил е малко по-различно, цвета му е светъл, за разлика от по-малкия ми син. И ако някой не знае, че той е ромче, просто мал шанс ще пробие, да. Това е визията. Значи ще се радва много, ако завърши, това го влече. Има умения, между другото проявява огромен интерес към кулинарството. Иска да работи като главен готвач в голям ресторант или голям хотел. Страдам, вътре в мене си страдам, да, защото не мога да осигуря това, което искат децата ми. Най-напред да са материално осигурени децата ми, т.е. да имат покрив над главата си. Това като се затворя очите, това наистина това е моята мечта. Имотът в момента, в който се намирам, той не е мой. И аз всъщност нямам. Бих искал да живея в държава такава, която не се гледа на цвета на кожата, а на човека. Assista ao vídeo. É muito triste essa realidade que você viu, né, da família do Daniel e do filho dele. Muito triste, mas deve ser mostrada justamente porque é verdade. Ou seja, quando a verdade não ocupa o seu espaço dentro da sociedade, geralmente a mentira ocupa o espaço da verdade. Então, esse vídeo de hoje, na realidade, mostra uma verdade necessária porque ele tem a ver com o próximo dia 8 de abril. No próximo dia 8 de abril, segunda-feira, nós, da etnia cigana, devemos celebrar o Dia Internacional Romani, ou seja, o Dia Internacional do Cigano, justamente porque foi no 8 de abril que se realizou o primeiro Congresso Internacional, realizado inclusive na Inglaterra, que aqui no canal, vou deixar o card para vocês, tem vídeo falando inclusive de como nasceu a bandeira durante esse primeiro congresso, internacional. E uma das atribuições desse congresso, e justamente a celebração do dia 8 de abril, é justamente para que verdades iguais a essas que a família do Daniel enfrenta na Bulgária sejam relatadas, pois somente assim você que tem uma visão deturpada, né, ou seja, você que tem uma visão estereotipada a respeito do que seja a cultura cigana ou a história do povo cigano, você vai ter, através desse vídeo, você tem acesso à verdade de como é dura a realidade na vida de um cigano, simplesmente por pertencer à etnia cigana. Então, de nossa parte, eu saúdo a todos os portadores de etnia cigana, a todos os descendentes da etnia cigana, o pré-Roma, que um dia nós possamos realmente viver dentro de uma sociedade que não nos invisibilize usando mentiras e que nos enxerguem através das nossas verdades. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima sexta-feira.